察来看，日里的空气、阳光和好水等等的条件，也许只是老天爷赏赐的3分优势，其余的7成完全是来自钟大哥与家人们的勤奋、好学与努力，才能够种出品质稳定的冠军好米。阿宝姐，那我们现在要来包饭团了，对不对？看到这些料就知道要包饭团。对。可是像阿宝姐，为什么你要准备那么多种米啊？因为我们产品多样化，所以我们有种白米、黑米、红米都有。像白米，我们有种海埂16号珍珠米，还有147也是。This is one of Vietnam's fastest growing regions, in a country with annual economic growth of 7%. Just a 20-minute drive from the city centre sits Kham Thuy village. Tradition holds firm in this quiet farming community, home to about 8,000 residents. Among the most visible are the 680 members of the Vietnam Veterans Association.